Assalam tout le monde, j'espère que vous allez bien. في la vidéo اللي فاتت حكينا comment organiser son propre voyage. اليوم راح نحكيو على un pays plus précisément اللي هو la Turquie. راح نقول لكم les 5 choses à savoir avant de visiter la Turquie. Restez après l'intro. La première des choses, c'est les animaux. Ils ont un respect pour les animaux mécaniques. Le premier jour, les وصلنا دخلنا نشريو une puce où il y avait un chien قدام le magasin كان عنده une puce في ودنو. انا j'ai cru que c'était الكلب تاع حاشاكم تاع مول magasin. Après, مشينا لقيت le deuxième chien avec une puce, le troisième, le quatrième, le cinquième. بعدها j'ai su le gouvernement turc d'ailleurs un budget spécial les chiens ou les chats errants تاع الطريق يفاكسينيوهم يوكلوهم عندهم des visites périodiques donc عندهم une relation spéciale مع les animaux مش obligation c'est tout تحسها un amour صح. Il y avait une femme في le parc وين كنا قاعدين وكانت حابه تروح تشري بوب كورن ويافي سون بيبي معها اي با خليته مع لو شيان فوالا سيتي parmi les choses اللي عجبتني en Turquie. La deuxième des choses c'est les prix raisonnables. Les prix sont très raisonnables en Turquie. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, j'ai acheté un sandwich dans un endroit touristique où un كلش غالي. Il était à 30 lira 30 lira sachant que 1 euro est égal 35 lira. La deuxième des choses, les hôtels. ماش نحسب لي زوتر فيل اللي رحنا لهم نحسب كو اسطنبول حكمنا وي في دي زوتيل في وسط لا فيل قراب لي سيت هيستوريك ولي سيت توريستيك اللي راح نفيزيتوهم الكل سيتي ا 2 minutes 1 minute سيتي في لو ميم كارتيer. 8 nuits طلعونا ب 2 millions. Oui, c'était à 100 euros. Ou même quand on نحسب لكم les nuits الاخرين même pas 3 millions, c'était 100 euros et quelques. C'est vrai كاين des hôtels غاليين pour les gens اللي حابين des hôtels de luxe. Après كل واحد شو بتاعو في le voyage, mais personnellement un voyage c'est pour visiter. ما نخسرش على un hôtel de luxe alors que راح ندخلوا على 9 ونخرجوا على 8 تاع الصباح. Il faut un minimum في l'hôtel pour moi soit propre, sécurisé, les sanitaires, un délire ou le petit déjeuner, c'est tout. La troisième des choses, la plupart des endroits à visiter en Turquie sont gratuits. 95% des endroits à visiter en Turquie, la quatrième des choses, c'est la sécurité. J'ai jamais senti une telle sécurité. في بلادي ما حسيتش بحال en sécurité كيما تماك. Genre chaque mètre كاين un policier. C'est normal, c'est un pays touristique, il faut qu'il y ait la sécurité, c'est le minimum. La cinquième des choses, les marches à bzef ou les bzef راح يكونوا étonnés ou راح يقولوا لي la première اللي هضرتيها, c'est le racisme. Et j'assume واش راني نهضر et je sais de quoi je parle. C'est pas juste une expérience que j'ai vécue parce que تبالك c'est l'expérience تاعي. ومن بعد سقسيت des gens اللي نعرفهم واللي عرفتهم تماك سيتي دي زاراب قالوا لنا ما يحبوش لي زاراب. جي ان ancien camarade à moi يخدم تماك في بورصه عرف دي سيريان دي ليباني تماك. ils ont tous confirmé l'idée هذه قالوا لي ما يخلصوناش كيما لي تورك même pas SMIC ما ناش assuré juste parce qu'on n'est pas des turcs يعاملونا كي الكلاب حاشاكم. ils ont dit ce mot يعني وشفتهم كيفاش يعاملوا كو سوا الاكراد ولا العرب شايفينهم باللي شغل الدوله العثمانيه. Je sais que les capitales généralement c'est la mentalité quand même. Il y a toujours les touristes عندك و toujours il y a un touriste يطلب منك كيفاش يروح لتال endroit كي شغل واحد ديما عنده ضياف في دارو يقلق mais c'est l'idée que j'ai. Bon هاد العفسه في اسطنبول les autres villes ils étaient accueillants et tout mais même كي رحنا لكابادوكيا وحكمنا une guide pour la journée. Eh ben on était le groupe différentes nationalités. كاين des américains des coréens هنودا من l'Europe de l'Est كانت تعاملهم هما زي وحنايا زي. et même à 3 reprises يجيو يهضروا معايا يكونوا enthousiastes et tout ومن بعد هذيك نقول لهم je suis algérienne genre soit يديروا une grimace soit يبدلوا la façon de parler ولا يقولوا لي carrément ما تشبهش les algériens.
في الديبي كنت نحشم ومن بعد قلت لهم علاه واش بهم لي زالجيريان. سيرت كاين اون كاتيجوري اون مينوريتي ماحش نجمع الناس الكل في ان ساك اللي دارتنا اون ريبوتاسيون مش مليحه يسرقوا يدول تماك. sachant que حنا رحنا سون اجونس on était livré à nous-mêmes. واحد يروح سون اجونس دونك يحتك باللي جون تاع هذاك لوندروا باللي لوكو راح يطلب كيفاش يروح لان اندروا لان ريستو اي تو. on voyait les réactions. ما حاباش نجمع مي ils ont même osé يوريونا طريق غلطه. genre par exemple il faut تروح منا قال لك روح منا. oui مش une seule personne, hein. Il y avait plusieurs personnes, ils ont fait la même chose. Donc j'étais un petit peu déçue le voyage, quoique Anna j'étais pas vraiment une fan de la Turquie ولا نتبع المسلسلات تاعها ولا, mais j'aimais la civilisation تاعهم. Pour les filles surtout اللي elles rêvent des Turcs ou elles rêvent de la Turquie وحاطينها جنة وحابين يروحوا لتماك تقولك ندي تركي تو, سي با لو بارادي. وترك واسطنبول اللي تم اي ماشي هي اللي تبقاي تشوفها في المسلسلات وفي لا تيلي. ils sont pas du tout comme ça. Ne rêvez pas trop ou vous faites très attention. C'était une petite parenthèse. En principe c'est tout. نزيد لكم ان بونus. جامي ما تحكيو على مصطفى اتاتورك في اسطنبول. هو حاجه مقدسه عندهم. اتاتورك is worshipped. Il faut pas تقول علمانية ودير فصل الدين على الدولة وهلك الإسلام ولا tu vas être attaqué. J'espère que cette vidéo sera utile pour les gens qui organisent leur voyage à la Turquie. J'espère que سلطت الضوء على des trucs اللي بالك y a des gens qui n'ont pas osé dire. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Merci et au revoir.